ассалому алейкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. ба ифтихори 700-солагии шоири классикии адабиёти форсу тоҷик Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ дар қароргоҳи ЮНЕСКО дар шаҳри Парижи, Фаронса намоиши ҷашнӣ ифтитоҳ гардид. Ин чорабинӣ дар ҳошияи конфронсияи байналмилалии илмӣ таҳти унвони 700 сол бо Ҳофиз баргузор гардид. маҳбубтарин ғазалсаро ва чеҳраи пурифтихоре бо мақоми ҷаҳонӣ бузургдошт аз 700-солагии Ҳофизи Шерозӣ дар қароргоҳи ЮНЕСКО дар шаҳри Парижи, Фаронса аз намоиши байналмилалӣ асарҳо, дастхатҳо, мусаввараҳои ин нобиғаи олами назм ва ҳунари дастии ҳунармандони тоҷик оғоз гардид. Дар намоиши байналмилалӣ, ки дар яке аз толорҳои қароргоҳи ЮНЕСКО доир гардид, президенти конфронсияи генералии ЮНЕСКО Симона Мирела Микелеска, вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси анҷумани рӯдакӣ дар Фаронса ва муҳаққиқону ҳофизшиносон аз саросари ҷаҳон иштирок ва суханронӣ намуданд. Нашрҳои комил, баргузидаҳои ғазалиёт, осҳори пажӯҳишӣ ва поённомаҳои рисолаҳои илмии дифоъшуда роҷеъ ба шеъру андешаи Ҳофиз, ки ҳамагӣ ҳузури мунаввари ӯро дар муҳити илму фарҳанги тоҷикон муаррифӣ мекунад, дар ин намоишгоҳ ҷой дода шуда буд. Ҳамчунин дар ин намоишгоҳ падидаҳои ҳунармандӣ ва осори маҳфуз аз замони зиндагонии шоир ва дигар осори ҳунарии тоҷикӣ ба монанди намунаҳои санъати гулдӯзӣ ва миниатюраҳо маҳсули рассоми шинохтаи тоҷик Камолзода Олим Аъзам таҳти унвони илҳом аз Ҳофиз манзури тамошобинон карда шуд. дуруд. Номи ман Симона Мирела Микелеска, президенти конфронсияи генералии ЮНЕСКО мебошам. Пас аз иштирок дар чорабиниҳои имрӯза, ман мехостам оиди ду масъала фикру андешаҳои худро баён кунам. Якум ин, ки имрӯз дар ЮНЕСКО ситораи дурахшон ин ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Тоҷикистон як кишвари хеле фаъол ва пешсаф дар пешбурди ҳалли масъалаҳои обу иқлим ва пиряхҳо мебошад. Ташаббусҳои роҳбарияти олии шумо шоистаи таҳсин мебошад. масъалаи дигар ин намоишгоҳи имрӯза мебошад, ки он татбиқгари арзишҳои ЮНЕСКО мебошанд. Он дастхатҳое, ки имрӯз ман дар намоишгоҳ бахшида ба бузургдошти 700-солагии Ҳофизи Шерозӣ дида намудам, он корҳое, ки аз ҷониби ин шоири машриқзамин ба анҷом расидааст, аз аҳамияти бузурге бархурдор мебошанд. чорабинӣ дар сатҳи олӣ гузашт ва мо шоҳиди он будем, ки Тоҷикистон на танҳо дар самти обу иқлим, балки дар самти фарҳанг низ хеле фаъол мебошад. ман Масъуди Миршаҳӣ ҳастам аз Париж ва مسئول انجمن رودکی در تالار یونسکو هستیم، تالار نمایشگاه و همونطور که میبینید نمایشگاه به مناسبت 700 سال با حافظ از دست‌نویس‌ها و یادگارهایی که در تاجیکستان بوده است به اینجا آمده است و اکنون در سطح جهانی به نمایش در آمده است و کسانی که علاقه‌مند هستند در این سازمان معتبر فرهنگی جهانی خواهند آمد و این نمایشگاه را خواهند دید. اهمیت حافظ برای تمام دوستان ادبیات و حرفان و اینا خیلی خیلی بزرگ است، کلان است و در طول این روز جلسه چندین نکته مهم برای عمیق کردن موضوع مفهوم شعر حافظ و شناسایی اون شخصیت مهم که مثل بیدل از بزرگترین شاعرای دنیا ми бошад. Меня зовут Надежда Здравкова из Болгарии. Я очень рада, что меня пригласили участвовать на очень красивом и важном и хорошем мероприятии для Таджикистана сегодня в Париже, в головном офисе ЮНЕСКО. Начинается и проходит специальное мероприятие по поводу, которое связано с поэтом, писателем и философом Хафез Ширази. ЮНЕСКО Таджикистан отмечает это мероприятие, связано с древней таджикской культурой, историей и поэзией. Сегодня начался официальное открытие этого мероприятия.
پس از این نمایش کنفرانس علمی بین‌المللی تحت عنوان 700 سال با حافظ بخشیده به بزرگداشت حافظ شیرازی در تالار پرشکوه قرارگاه یونسکو در پاریژ دایر کرده شد. در این کنفرانس بین‌المللی از 17 کشور دنیا دوستداران علم و ادب، حافظ شناسان و محققان شناخته جهانی با بیش از 90 معروضه و پیشنهادها عاید به آثار جانبخش و ماندگار و انسانگرا و صلح محوری خواجه حافظ شیرازی و جایگاه و مقام او در ادبیات جهان اشتراک و سخنرانی نمودند. جریان کنفرانس بزرگداشت شاعر توانمند تاجیک و فارس حافظ شیرازی را زیاده از 600,000 نفر در تمام جهان طریق پخش مستقیم که در سامانه رسمی یونسکو راه اندازی گردیده بود دیدن نمودند. دانشمندان ضمن معروضه‌های علمی خویش تاکید داشتند که حافظ نه تنها شاعر یک ملت بلکه سرمایه گرانبها برای تمام بشر است. او با اشعار عمیق، اندیشه‌ورز و الهام بخش خود نه تنها دلهای مردم پارسی زبان را تسخیر کرده بلکه قلب‌های میلیون‌ها انسان را در اقصای نقاط جهان نیز به خود جلب نموده است. غزلیات او آینه تمام نمای فرهنگ عرفانی، اخلاقی و فلسفی مشرق زمین است و همچنین مورد توجه پژوهشگران و دوستداران ادبیات قرار دارد. گفته شد که در جمهوری تاجیکستان حافظ از دیر باز تا امروز مورد احترام و عشق خاص مردم ما قرار دارد. آثار او نه تنها در نظام تعلیم و تربیت بلکه در زندگی روزمره، آیین‌ها و فرهنگ شفاهی مردم ما جایگاه ویژه‌ای دارد. حافظ برای ما نه فقط یک شاعر بلکه چراغ برای هدایت روح انسان به سوی حقیقت، عدالت و عشق است. عالمان و محققان کشورهای مختلف دنیا برای چنین یک تشبث بزرگ و خردمندانه حکومت جمهوری تاجیکستان و تلاش‌های سرور تاجیکان جهان محترم امامعلی رحمان جهت گرامی داشت و زنده ساختن نام و میراث پرغناوت نابغگان چون خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی اظهار سپاس و منتداری صمیمانه خویش را بیان داشتند. در طول تاریخ ملت تمدن‌آفر و تاریخ و فرهنگ سالار تاجیک به جهانیان در قطار تاریخ و فرهنگی به همتای خود همچنین فرزندان فرزانه را اهدا کرده است. باید تذکر داد که با ابتکار پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان تجلیل 700 سالگی یکی از نابغه‌های جهانی زبان و ادبیات ملت تاجیک حافظ شیرازی امروز در شکل جهانی تجلیل گشته ایستاده است. باید تذکر داد که ملت کهن بنیاد تاجیک با فرزندان فرزانه خود امروز دنیا را تسخیر کرده است. واقعا آثار گرانبها بی‌شبیه و ارزشمند حافظ شیرازی بعد از سپری شدن بیش از 700 سال هنوز اهمیت و قدر و قیمت خود را گم نکرده است، بلکه برعکس امروز بیش از هر وقت در عالم نفوذ و آبرو دارد و پیشگام جامعه می باشد که باعث سرفرازی و افتخار ما وارثان اوست. همچنین در دایره بزرگداشت از 700 سالگی حافظ شیرازی در قرارگاه یونسکو در شهر پاریژ فرانسه برنامه فرهنگی دایر گردید. در برنامه فرهنگی با اشتراک سرایندگان تاجیک و هم‌آوازی ارکستر هنری پاریژ ترانه‌ها از ایجادیات حافظ شیرازی اجرا گردید. ادامه برنامه جشن تیرگان در جمهوری تاجیکستان همچون یادگاری پرارزش تمدن تجلیل گردید. متوجه باشید به گزارش دیگری برنامه. امروز در باغ ایرانی شهر دوشنبه جشن تیرگان با برگزاری عید زردآلو و نمایش خشک‌میوه‌های تاجیکستان با شکوه و شهامت و نشاطی بی اندازه تجلیل گردید که از حکمت آب و آبادی و سرسبزی پیراسته با تمام نعمت‌ها آراسته سرشار تمنا از شکوفایی‌های این وطن بهشت‌آسا بود. امروز قلب جمهوری تاجیکستان آفتابی شهر دوشنبه قبای ایدانه به بر نموده است و چنانه که همه ما و شما میدانیم بهترین نعمت‌هایی که ما داریم استقلال دولتی و وحدت و صلح و ثبات کامل است که بسیار دستاوردهای نظررس
дар ҳамин даврони истиқлол ва дар ҳамин ба даст овардани ваҳдат ва ҳукмрон шудани сулҳу суботи комил мо ба даст овардем. ин оини неки ниёгон ҷашни тиргон дар баробари идҳои сада, наврӯз ва меҳргон дар даврони соҳиб истиқлолии ватан зери сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо такя ба суннатҳои таърихӣ эҳё гардида ба як ҷашни миллӣ табдил ёфт. рамзигармии тобистон ва бахшандаи рӯзҳои дароз ҳастам. бо рақсу тарона ва гулҳо дар дили мардум умеду ҳосили фаровон меоварам. ин ҷашн мутобиқи солшумории қадимаи ориёӣ дар рӯзи 13 моҳи тир баргузор мешуд. ин ба даврае рост меояд ки дар шароити Тоҷикистон ҳосили аввалии зироатҳои кишоварзӣ аз он ҷумла сабзавот, полезиҳо, мевагиҳо, ангур пухта мерасад ва баъдан аллакай деҳқон ки илҳоми хуб гирифт боз барои такроран парвариш кардани дигар намуди зироатҳо дар кишти такрорӣ ва дигар ёки обин кардани дарахтони мева, боғҳои мевадиҳанда ва дигарҳо. ҷашни тиргон ҳамчун рамзи борону сарсабзӣ, меҳрварзӣ ва гиромидошти ростиву ҳақиқат дар боварҳои деринаи ниёгони мо реша дорад ва пайванди амиқи инсон бо табиат ва муҳити зист аст. ин оини бостонӣ ифодакунандаи арзишҳои ҷовидонаи инсонӣ, умед ба фардои дурахшон, дӯстӣ ва ҳамбастагию ҳамкорӣ бо фарҳангу оинҳои гуногуни башарӣ дониста мешавад. имрӯз бибинед ки дар ин боғ мардум хеле шод ҳастанд, зеро фалсафаи ҳамин ҷашн дар меҳвари ҳамин ҷашн шодӣ меистад, сурур меистад ва хурсандӣ меистад ва ин ҷашн бо тамоми риояи суннату анъанаҳояш таҷлил карда мешавад ва чуноне ки мо медонем дар маркази ин ҷашн обу ободӣ қарор мегирад ва маҳз дар ҳамин ҷашн мардум таваҷҷӯҳ мекунанд ба об ки сарчашмаи кишту кори деҳқон аст. ниёгони мо бо баргузории ин ҷашн шукронаи сарватҳои табиӣ ва тоза нигоҳ доштану истифодаи оқилонаи обро ҳамчун неъмати бебаҳою ҳаётбахш тарғиб мекарданд. ман садқаи бачаи ҳамсоя мешам. агар офтоб шавад, ман соя мешам. агар кафтар шавад зери дарахте, ба умеди шикори боша мешам. зишқи ту тавонтар мешавади, латифу тозавутар мешавади. агар ишқи ту ҷони тоза бахшад, ба садпирӣ ҷавонтар мешавади. гузаштагони мо дар айёми ин ҷашн хонаҳоро об пошида покорӣ мекарданд ва бо таҷлили тиргон фалсафаи обро рӯшноӣ бахшида аз даҳҳо фазилати бемисли ҳар қатрааш ки дарьё шуда ба ҳар ҷӯе ҷорӣ гардидаву киштзорҳоро хӯраму хушаҳоро пурбор месозад ёдоварӣ мекарданд. гандумаки худрӯӣ дарав мекардуме вақти рафтанам ёрма хабар мекардуме. истиқболи гарм, хурсандию нишоти мардум дар ин чорабинии бошукӯҳ аз он шаҳодат медод ки тиргон ба ҷашни миллии мо тоҷикон табдил ёфта рамзи худшиносиву ифтихори миллӣ, ваҳдату ҳамдигарфаҳмии мардум ва пайванди наслҳо табдил ёфтааст. гандум дар ин ҷашн ва баъзе хӯрокҳое ки имрӯз ба маърази тамошо гузошта шуд, масалан оши дарвешон, хӯроки ҳалимӣ ки аз гандум ва анвои гуногуни ғаллаҳо омода шуд ва инҳо рамзи фаровониву неъмат ҳастанд ки тоҷикистони мо аз қадимулайём то имрӯз кишваре ҳаст ки боду ҳавояш барои кишоварзӣ, барои кишту кор бисёр мусоид аст ва имрӯз бо меваҳои шаҳрбораш дар дунё шинохта шудааст.
مقصد اساسی آماده کردن این غذا در آن است که پیش از همه در همین ماه تیرگان محصولات غذایی الکی پورا تیار می شوند و مردم بیشتر از همین زراعت ها خوراک آماده می نمایند. بسیارتر غذای پرقوت و خوراک سرغذا می باشد که می تواند ارگانیسم انسان را پرقوت سازد. ضمن تجدید جشن تیرگان مردم در برابر دیگر سنت های نیک نیاگان و ستایش گندم که ثمر رنجی مردی دهقان است شروع کرده شکرانه می کردند که با فرارسی جمع‌آوری حاصل برکت روزگارشان افزون می گردد. در قطار عید تیرگان امروز عید زردآلو گذرانده شده ایستاده است. زردآلو یکی از میوه‌های نهایت معمولی خلق تاجیک بوده. از نامش می‌باید که زرد آلو در اساس عملی‌گردانی برنامه‌هایی که از طریق حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به رشد سوی باغ و تاکپروری قبول شده بود. امروز میدان باغات زردآلوی تاجیکستان و 64,000 گکتار است که از این زیاده از 55,000 گکتارش علاقه میوه دهنده است. اشگلانی راستینه یک بار بجوب باناستینه اشگلانی راستینه یک بار بجوب باناستینه غلای سبزم خاک شده یک بار بریزم بارونه غلای سبزم خاک شده یک بار بریزم بارونه. جشن تیرگان یکی از مهمترین جشن‌های تاجیکان است که از شب و فراز 100 ساله ها و حادثه‌های مرکب روزگار گذشته تا زمان ما آمده رسیده است. احوال دلی مرا بداند مجنونه از نمایش انواع زیادی میوه و سبزوات، غله و لوبیاگی و پالیزی و دیگر محصولات ضروری روزگار که با هزاران رنگ و آرایش عجیب و طبیع بالیده پیشنهاد اشتراکداران و مهمانان پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه گردید، به شبهه میتوان گفت که تیرگان جشن آب و آبادی، سرسبزی، برکت و نکوکاری و وطنداری است. با شرشره آب و باران و مردم ریزق و روزی عطا می نمایم. پس از رفتن چلهاتان پیرانی بر جا مانده طفلکان و نورسان به بیماری های زیاد گرفتار می شوند. من به آنها نرمی و نمی می بخشم. در انجام چاره‌بینی از جانب رهبریت وزارت کشاورزی و مسئولین دانشگاه اگراری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و ختلان دیپلم و تحفه‌های مالیوی تقدیم گردیده بهترین غله‌کار، زردآلوپرور، صادرات کننده میوه‌های تر و خشک و دیگر متخصصان و عالمان که در رشد ساحه سهم نظررس دارند با سپاسنامه و تحفه‌های ارزشمند قدردانی گردیدند. برگزاری این چاره‌بینی باری دیگر ثابت ساخت که آب در فرهنگ سنتی مردم تاجیک از زمانهای قدیم تا امروز جایگاه خاص دارد و استفاده ثمرناک آن باعث خرمی زندگی و برکت روزگار و شادی و سعادت مردمان پاک نهاد این سرزمین است. بخشیده بر روز وحدت ملی میز مدور دایر کردید. ادامه این موضوع در گزارش همکاران ما توجه نمایید. با مناسبت 28مین سالگرد امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان در زمینه نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین در همبستگی با شرکت صدا و سیما در برنامه تلویزیونی فروغ اندیشه پیرامون موضوع وحدت ملی اساس ثبات دولت یک میز مدور برگزار گردید. با سوالهای گروه ایجادی تلویزیون سیمای شهر پنجکین، مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر شیرینشاه نوراللهیف، سابقه‌دار مهنت ماهره امانقولова، استاد دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین دلارام اسماعیلова،
آموزگاری کالج آموزگاری شهر پنجکین دلافزون رحمانوف، دانشجوی کورس چهارم دانشکده ملی تاجیکستان اردمیر مطریبوف، سرمتخصص شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر زیبونیسا اسلاموف اندیشه و ملاحظات خویش را پیرامون این صحنه فرخنده رسالت تاریخی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در امضای این سازشنامه تاریخی و رشد و رفاه تاجیکستان عزیز اندیشه و ملاحظات خویش را بیان نموده مردم دیار باستانی ما و تاجیکستان عزیز را با روز وحدت ملی صمیمانه تبریک و شادباش گفتند. شرکت صدا و سیما تصمیم گرفته است که از جریان چاره‌بینی‌های گوناگون با افتخار 28مین سالگرد روز وحدت ملی سلسله گزارش‌ها را برای بینندگان تلویزیون و شنوندگان رادیوی صدای پنجکین پیشنهاد نماید. گزارش عباس همراه‌زاده، خیام جورایف و شاه حسین صالحوف. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. در ورزشگاه مرکزی شهر پنجکین دسته فوتبالی سرازم با نشان دادن بازی جالب و هماهنگ با حساب 2-0 بر دسته وحدت غلبه به دست آورد. санаи 20 июн дар варзишгоҳи марказии шаҳри панҷакен бозии навбатии футбол байни дастаҳои саразм ва ваҳдат баргузор гардид. ин бозии деринтизори ҳаводорони футбол соати 17:30 оғоз ёфта бо ғалабаи боварибахши дастаи саразм анҷом ёфт. бозӣ бо ҳуҷумҳои мунтазами ҳарду даста оғоз шуд. дар қисми аввали бозӣ ҳарчанд ҳамлаҳо зиёд буданд, аммо гол ба қайд гирифта нашуд. қисми дуюми бозӣ пуршиддаттар гузашт ва натиҷаи заҳматҳои дастаи саразм дар дақиқаи 66 самар дод. дар натиҷаи фишори пайвастаи бозингарони саразм Муминов Маҳмудҷон бозингари дастаи ваҳдат ба хатогир роҳ дода ба дарвозаи дастаи худ автогол зад. боз ҳамлаҳо идома ёфта дар дақиқаи 90+5 Исмоилов Муродалӣ бозингари ҷавон ва умедбахши саразм голи дуюмро вориди дарвозаи ваҳдат намуда натиҷаро 2-0 кард. ин нахустин пирӯзии саразм зери роҳбарии сармураббии нав Мубин Эргашев ба шумор меравад. мураббӣ пас аз анҷоми бозӣ таъкид кард ки дастаҳо оҳиста оҳиста сабки бозии худро пайдо карда истодааст ва мақсадашон пешрафт дар ҳар бозии минбаъда мебошад. ин бозӣ ки дар фазои варзиши хуб ва бо ҳузури гарми мухлисон баргузор гардид, рӯҳияи даста ва умеди ҳаводоронро ба натиҷаҳои беҳтар дар оянда бештар намуд. бинандагони гиромӣ, ҳоло бошад ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри панҷакент огоҳ менамояд. ҳамватанони азиз, бо фарорасии фасли гармо ва баландшавии ҳарорати ҳаво ҳамасола зиёдшавии ҳодисаҳои сӯхтор ба чашм мерасад. бинобар ин аз шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки ба оддитарин қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхторро ҳангоми истифодабарии таҷҳизотҳои газиву барқӣ риоя намуда, алафҳои худрӯи хушки атрофи биноҳоро тоза ва хошокҳои дурушти чорворо дар болои боми манзилҳои истиқоматии худ нигоҳ надоред. хокистар ва гугирдчӯбҳои пурра хомӯш нашударо ба атрофи биноҳо ва партовгоҳҳо напартоед. кӯдакони хурдсолро барои гиронидани оташ иҷозат надиҳед ва ба гӯгирдбозии онҳо роҳ надиҳед. дар дашту саҳроҳо оташҳои кушод нагузоред ва гӯгирдчӯбу сигорҳои пурра хомӯш нашударо напартоед. шаҳрвандони азиз, бо риоя кардани қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор, шумо молу амволи давлат, биноҳои нодир, манзили зист, саломатии фарзандон ва хешу ҳамсоягонро аз ҳар гуна ҳодисаҳои нохуши сӯхтор ҳифз карда метавонед. хотиррасон менамоем ки дар вақти рух додани ҳодисаи сӯхтор ҳатман ба хадамоти давлатии оташнишонии шаҳр ба рақами телефони шаҳрӣ 01-53663 бо телефони мобилӣ ба 101 занг зада хабар диҳед. хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри панҷакент. тамошобинони азиз, дар ҳамҷо барномаи иттилоъотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем.
خیر شده پیروز باشید.